Ove nedelje bavila sam se pitanjem mineralnih đubriva na nekoliko različitih konsultacija. Baštovanke su htele da znaju kako da pojasne svom okruženju da li smeju ili ne smeju da koriste mineralna đubriva i kakav je uticaj mineralnih đubriva na tlo. Tada su me zamolile da snimim epizodu na ovu temu kako bih svima objasnila kao što sam to njima uradila. Tako da ćemo se u ovoj epizodi baviti pitanjem upotrebe mineralnih đubriva. Zapravo, da li upotreba mineralnih đubriva jeste korisna ili štetna za vašu baštu? Odmah moram da vam kažem da se mineralna đubriva u ovoj metodi ne koriste, ali da vam lično kao čovek, ekolog, biolog, neko ko voli ovu planetu, savetujem da mineralna đubriva uopšte ne upotrebljavate, ali s obzirom da je poljoprivreda ozbiljna delatnost, ja u ovoj epizodi neću samo govoriti o tome zašto nije dobro da koristite mineralna đubriva, već ću vam dati alternativu u prirodi. Zapravo, veliki sam protivnik da ljudima govorimo da nešto ne smeju da koriste, a da pritom nemamo rešenje za taj problem. Ja sam rešenje za taj problem našla i to upravo u biljkama. Mineralna ili veštačka đubriva ne bi trebalo da koristite na svom imanju ili posebno u svojoj bašti. Pre svega zato što upotrebom mineralnih đubriva vaše tlo će osiromašiti kada je u pitanju organska materija i postaje trajno zavisno od upotrebe minerala, odnosno mineralnih đubriva. Zapravo, ja duboko verujem da su svi ljudi rođeni dobri i da ako rade prekršaje, onda te prekršaje rade iz neznanja, odnosno ne znaju da li je nešto štetno, čak i ne znaju na koji način mogu da zamene to što je štetno nečim što je dobro za njihovo imanje. Pa tako, recimo, kada nasledite jednu površinu, tu površinu kao dobar domaćin treba da sačuvate i u nasleđe oni koji dobiju tu površinu treba da dobiju živu, nahranjenu, obogaćenu površinu. Time što koristite mineralna đubriva, vi zapravo radite suprotno. Vi uništavate život u tlu. I sada ću vam pojasniti i kako. Organska ishrana biljaka je vrlo složena i sada ću pokušati da vam je pojednostavim kako biste svi vi razumeli, jer ne morate da budete biolozi i hemičari da biste ovo razumeli. Zapravo, kada govorimo o organskoj ishrani, to je niz simbiotskih odnosa. Krupni organizmi obrađuju ovu organsku materiju koju, recimo, ja stalno stavljam na permamodele, obrađuje da bi je preuzeli sitni organizmi je dodatno obrade, predaju je mikroorganizmima, a biljka se hrani upravo u predelu tog simbiotskog odnosa mikroorganizama i korena. Zapravo, svi ti organizmi moraju da se hrane i moraju da žive da bi se naša biljka organski hranila. Zapravo, organska ishrana je posredna ishrana. Suprotno tome, kada dajete biljkama mineralna đubriva, vi zapravo dajete infuziju vašim biljkama. Zamislite sada da sam ja kao čovek živim na infuziji, dakle da sam priključena na cevčice i da samo na osnovu toga dobijam hraniva. To zapravo može izvesno vreme da traje. Ali ja sam funkcionalna, plodonosna i živim samo zato što se kvalitetno hranim. Tu vam je osnovna razlika između mineralne, odnosno veštačke i prirodne ili organske hrane. Da bi svi ti organizmi koji učestvuju u tim simbiotskim odnosima ishrane živeli, oni moraju da imaju organsku hranu. Ukoliko vašem zemljištu stalno dodajete minerale, ti organizmi nemaju od čega da žive, nemaju sa čim da se hrane, samim tim izumiru. Zapravo, ono što je najveći problem kod upotrebe veštačkih đubriva je što svake godine morate da dodajete još jaču i veću dozu mineralnih đubriva. Tu vaša proizvodnja poskupljuje. Mineralna đubriva koštaju, kao što sam pročitala ove sezone, bit će 20% skuplja nego prošle godine. Na taj način poskupljuje i vaša proizvodnja. Ja uzgajam u permamodelima, a permamodeli su vam sinonim za organsku ishranu tla. Stalno dodajem organsku materiju, stalno dodajem organski otpad i na taj način hranim sve te podzemne organizme koji učestvuju u organskoj ishrani biljke. Zapravo, samo živo i kvalitetno tlo će dati zdravu biljku koja obilno plodonosi. Ali ja želim da vi još bolje razumete tu organsku ishranu, pa ću vam slikovito predstaviti. Zapravo, zamislite
da se pod zemljom nalaze štale u kojima žive vaše podzemne krave. Jer svi ti krupni, sitni mikroorganizmi su zapravo te vaše podzemne krave. Da bi one živele u tim štalama, moraju da dobiju hranu i vodu. I upravo dodavanjem organske hrane, odnosno organskog materijala, mi te podzemne krave i hranimo. Ukoliko ne dodajete organske materijale, ti mikroorganizmi i krupni organizmi nemaju šta da jedu. Naše podzemne krave umiru ili pobegnu jednostavno iz tih štala. Naše štale ostaju prazne. Zapravo, živih organizama u našem tlu nema. Zato svake godine, kada koristite veštačka biljna đubriva, morate da pojačate dozu. Jer svake godine je naših podzemnih krava manje. Svake godine je sve manje živog tla. Nadam se da vam je sada jasno. Mineralna đubriva plaćate svake sezone da biste ih stavili u svoju baštu. Naravno, te sezone postignete neke rezultate, ali naredne sezone ćete morati staviti jaču dozu mineralnih đubriva zato što je sve manje i manje živog tla u vašoj bašti ili generalno na vašem imanju. Na taj način stalno ulažete novac, njihova cena raste, vaš ulog raste, ali u prirodi postoje potpuno besplatna rešenja. U pitanju su tekuća biljna đubriva i zaista kroz čitav kanal gde imamo više od 1600 epizoda, gotovo u svakoj epizodi se spominje upotreba resursa iz vaše okoline. Meni je cilj da vas naučim da se okrenete oko sebe, pogledate resurs i možete da ga upotrebite, jer sva ta veštačka mineralna đubriva koju koristite imaju svoju zamenu u prirodi. I sada već možete dobro da razmislite. Imamo sa strane veštačka đubriva koje morate da platite i koja uništavaju život u vašem tlu, a sa druge strane imate biljke u prirodi koje podižu život u vašem tlu, obogaćuju vaše tlo, a pritom su potpuno besplatne. Po meni je apsurd postavljati pitanja nad tim. Kao rezultat mog dugogodišnjeg rada u istraživanju upotrebe resursa u uzgoju hrane, odnosno upotreba organskog otpada i biljaka u uzgoju hrane, povrća i voća, nastale su vrlo zanimljive tabele. Tabele su napisali naši baštovani postavljajući pitanja u učionici. Zapravo njihova pitanja su se odnosila na resurse i to je upravo ono što vidite što editori postavljaju dok ja ovo govorim. Te tabele su vrlo važne zato što povezuju biljke uz dominantni mineral. Tako mi imamo biljke koje su resursi za azot, kalijum, magnezijum, kalcijum, bakar, fosfor. Sve ono što nam je potrebno za uzgoj i hranu naših biljaka. Pored toga, na jednom od predavanja ja sam dala tabele uz predloge ishrane, odnosno organske ishrane pojedinih kultura. Tako da imate dve tabele na kojima stoji kako hraniti kupusarice, paradajz, paprike, voće, odnosno kompletno povrće, pa čak i oštećeno voće i citruse. Tu sam dala predlog vezivanja ishrane biljaka uz one resurse koji se u tom trenutku vegetacije nalaze u njihovom okruženju. Da bih vam ove tabele pojasnila, ja ću pričati o ishrani kupusarica putem upotrebe tekućih biljnih đubriva. Prva organska ishrana kupusarica počinje još onda kada su one u obliku presade. Zapravo, kada naš mali kupus dostigne onaj treći list, počinjemo sa organskom ishranom. Imamo epizodu 10 najefikasnijih hraniva za vašu presadu, tako da možete da birate bilo koje hranivo, recimo vrbin sok, pazovin sok. Možete da koristite i kurkumu i kvasac, univerzalno biljno đubrivo koje se pravi od biljnih čajeva i tako dalje. Pogledajte tu epizodu. Dakle, mi već u startu, kada je naša presada mala, idemo sa organskom ishranom koja razvija mikrofloru u predalu korena. Kada presadimo tu našu malu sadnicu, 15 dana nakon presadnje počinje prva ishrana. Prva ishrana se zove prva prolećna dohrana biljaka. Zapravo, ona se bazira na upotrebi resursa za azot i dodatak pepela. Resursi za azot se nalaze svuda u našem okruženju u tom trenutku. Zapravo imamo koprivu, detelinu, pojavljuje se mišjakinja i upravo od tih resursa
pravimo tekuće biljna đubriva i hranimo naš kupus. Po ovom programu kupus u baštu presađujemo 1. aprila. 30 dana nakon presadnje kupus treba neka druga hraniva. U pitanju su kalijum, silicijum i fosfor. Ali sada ću vam povezati resurse. 1. maja već imamo berbu mladog luka, zatim salate, imamo neoštećene listove koje bi trebalo da bacimo, zatim beremo rukolu, imamo puno rotkvica, imamo listove od rotkvica. I na taj način mi možemo od rukole, listova rotkvica koji su resursi za kalijum, od salate koja je resurs za silicijum, od perca crnog luka koji je resurs za fosfor, da napravimo fantastično tekuće biljno đubrivo za ishranu našeg kupusa 30 dana nakon presadnje. A zamislite, zamena za to u divljini su vam gavez, kalijum, pirika, silicijum, divlje slezovke, fosfor. Dakle, rešenje u prirodi postoji. Koliko sam čitala u toj stručnoj literaturi za konvencionalni uzgoj, kupusu tokom rasta dalje treba magnezijum, kalcijum, fosfor, azot. Sve to se nalazi u našem okruženju. Recimo, u toj fazi rasta magnezijum možete naći u listu divlje mrkve ili u listu mrkve, zato što već vadite mrkvu u bašti. Zatim jod koji je također potreban kupusu, kako oni kažu, nalazi se u listu šljive, zatim nalazi se u listu peršuna, recimo ostao vam je prošlogodišnji peršun i onda režete to lišće i možete da dodajete u tekuće biljno đubrivo. Zatim kalcijum se nalazi na puno resursa, ali recimo tada da povežem resurse u listu same cvekle, zato što mi vadimo cveklu, moramo da čistimo te listove, oštećene listove bacamo, nemojte da ih bacite, stavite u tekuće biljno đubrivo. Ambrozija koja se tada nalazi u našem okruženju, koja je resurs za azot i fosfor, zapravo sve što nam treba nalazi se u prirodi. Samo je bitno da znamo kako da upotrebimo, jer sa druge strane, pogledajte, to su potpuno besplatna rešenja. Ne samo što je besplatno, već upotrebom tekućih biljnih đubriva vi negujete vaše tlo i šaljete jasnu poruku i svojoj deci, jer se sad postavlja pitanje kako to učimo svoju decu ukoliko ih ne naučimo suštinskim vrednostima prirode. Recept za tekuće biljno đubrivo je zaista više puta ponovljen na kanalu, ponovit ću ga i sada. Kilogram biljne mase stavite u 10 litara vode. Sve to treba da fermentiše 7 do 20 dana u zavisnosti od toga kakva je temperatura. Nakon toga ne morate da procedite, nego ćete samo uzimati onoliko koliko vam je potrebno. Razređuje se 1:10 sa vodom. Tekuće biljno đubrivo ne može da izgubi na svojoj vrednosti, ne može da se pokvari, može godinama da stoji, samo je bitno da ga zatvorite kako ne bi slučajno neke mušice tu upale i podavile se. Duboko verujem da su svi ljudi dobri i da prekršaje rade onda zato što ne znaju, dakle iz neznanja. I svi se na ovom kanalu trudimo da vam pružimo alternativu i da vam damo ona neophodna znanja. Zapravo, često se spominje ta rečenica kakvu planetu ostavljamo svojoj deci. Ja bih voljela da razumete da kada se kaže planeta, da je to tako nešto daleko i apstraktno, da ljudi nisu svesni da joj pripadaju. Zato ću ja vama sada da postavim jedno pitanje. Kakvu državu ostavljate svojoj deci? Kakav grad? Kakvo selo ostavljate svojoj deci? Hajde da krenemo od toga kakvo dvorište ostavljate svoje deci, jer sve to nas vraća na živo tlo. Kakvo tlo ostavljate svoje deci? Jer tlo je organizam koji svakodnevno zbog lošeg postupanja umire pred nama. Kao što vidite, Svetko se popeo na moje rame i ne želi da siđe. Trenutno žvaće moju ruku. Epizoda je završena. O svemu ovome pisala sam u nedeljniku broj 18, koji je već izašao kada sve ovo gledate. Podsjetit ću vas da je nedeljnik potpuno besplatan, da dolazi na vašu e-mail adresu jednom nedeljno, ponedeljkom u 10 časova. I ukoliko se niste prijavili, a trenutno imamo više od 15.500 prijavljenih adresa, savjetujem da popunite link koji će biti u komentaru današnje epizode.